नमस्कार मु मिताली षडंगी आम स्वरर एक नूतन अध्याय को आपण समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। आज आम गहन एमती जड़े अतिथि आसी पहुँची जाइछंती से होउचंती आम स्वर माटीर युवा कलाकार। खाली ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर विभिन्न स्थान रे तांका अभिनयर जादू देखाई विभिन्न सम्मान रे सम्मानित होइचंती। से होउचंती आम स्वर माटीर गर्व श्री श्री नारायण पाणिग्राही। आसंतु तांको सहित कथा हबा और तांको विषय बहुत किछि जानिबा। श्री आजिरो ही शुभ दिन रे शुभकामना जणाई आमर एही आम स्वरर स्वर मंच को तुमको मु स्वागत जनाउछि। आगु को किछि कथा हबा आगुरु मु आमर जो दर्शक माने अछन्ते तांको मु जणाय पे चाहूछि श्री को मु बाबू बोली डाके मु एठी आम मंच रे जो बाबू बोली तुमको संबोधन करबी तो सेति पय किछि फील करूछ कि एक्चुअली सत कथा कहया गले से मो भाउज है मु एठी पिला दिने खेली आउ मो दर्शक मानक पई गेस्ट ही पारे किंतु ए मंच रे गेस्ट नुह आपण जहाँ भी खुशी रे डाके समस्त जानिचु कि आम ओडिसा रो दर्शक माने भी जेमती जानिचंती ए केते वर्ष हे गलानी कंटीन्यूअसली तुमे टीवी पर्दा रे बाहरुच ए एक्टिंग रो जर्नी कोन थिला माने काहे कि तुम ये एक्टिंग ही चूज कल काहे कि एबे तो देखिथिबो डॉक्टर इंजीनियर केते कोन लाइन अछि काहे कि तुम एक्टिंग को पसंद कल। एक्चुअली मु कहिया गले मु एक्टिंग को चूज करनी एक्टिंग मते चूज करछि बोली मु भाबे बेले बेले। अच्छा गोटे स्टोरी स्टार्ट करियो माने केमती कोन स्टार्ट हैला लाइफ रे केमती कोन निश्चित मूवी भी सुनिबी आ मो दर्शक माने भी समस्त सुनिबे। एक्टिंग स्टार्ट हे माने पिला दिनो थिला इच्छा थिला मु जानि नथिल जे मु सेटा होची एक्टिंग रो येटा माने तम भीतर जो इच्छाटा थिला मु जानि नथिली सेटा एक्टिंग बोली। अच्छा पिला दिने जने हम स्कूल रे सर थिले इंग्लिश सर से बहुत मारंती से माने समस्त तांको पाखरे मो नारे कंप्लेन करंती मु टिके दुष्ट थिली। अच्छा जानि थिबे तो एबे नहीं पिला दिन में समस्त सारंग पाखरे कंप्लेन करंती सार बिलीव करि पारंतिनी मु सही पिला बोली समस्त दिने मते पचाले बाबू तू समस्त कंप्लेन करचुंती तू कोन सेमती किछि देखाउनु मु पूरा शांत शिष्ट भले से सार को माने से सार को ट्यूशन ले से सार को पीरियड आरंभ हो माने मु पूरा शांत शिष्ट जेमती किछि जाननी कहा सहित कथा वार्ता नै नॉर्मल पूरा बसी मु जान नथिल जे सीटा एक्टिंग बोली। अच्छा गोटे डर हेउ किबा सीटा मु करथिली आ सीटा एते भलो से करथिल जे माने से जो शांत शिष्ट रोलटा एते परफेक्ट थिला जे मु से सार बहुत मारंती सब पिला डरंती मु भी डरे किंतु मु से सारंग पाखर थरे भी माड खाइनी। ता परे परे सेमती स्कूल रे नाटक स्टार्ट हैला बेले बेले जो वार्षिक उत्सव रे प्ले हुए से जो नाटक रे जो छोट बळे करूथलो सेति पई केही पुश करूथले ना निज तरफ नै मु ए एक्टिंग ता करबी। एक्चुअली फर्स्ट वर्ष जेतोळे हमरो नाटक हैला से नाटक रे मु किछि कर नथिली बड़ पिला माने करथिले मु देखिली सेटा। अच्छा मु देखिली पिला दिने केबे केमती ए यात्रा भात्रा देखे टीवी बेले बेले देखे एमती सबुळे नाही कि जे टीवी सामने रे बसतिबी खेल रे बहुत टाइम माने 70% टाइम जाए खेल रे जो पुश करिया कथा कहउचंती सेटा मो माने निज भितर गोटे आसिला जे ई जो जिंसटा मु तो करि परिबी जे मु जेतल देखिली गरुड़ वाहन माने गरुड़ उड़ी उड़ी आछी अंडा भितर एबा आछी गोटे कहानी अछि से कहानी को जने धरि कि नउची से कहानी को जने देखौची हस नाच इंटरेस्टिंग जातो होला जे मत ना इंटरेस्ट जहा हला न हला मु कहली ई पिलाटा एम्ति करछु ताठु भलो मु करि परिबी। अच्छा मु करिथिले एम्ति करके ए रोलटा एम्ति करथांती जे मते केही सिखे नांती कि मु रियल सेल भी देखिनी मु स्कूल को गले मोर आग चिंता जे केतोले रिसेस हबो केतोले लास्ट पीरियड हबो से दीटा पीरियड हम खेलियो को मिले। अच्छा जे सेइथिरे मोर माइंड अटेंशनटा सेठी थाए गोटे प्ले गला देखिली जे मु एटा भलो करि परथांती ए कैरेक्टरटा मु मते देइथिले मु एम्ति बढ़िया से करथांती से टिके थरुची से टिके धीरे कथा होची मु भलो से करथांती एम्ति मोर माइंड रे थिला। सेकंड थर को जेतोले आसिला मते सार डाकिले जे हमर पिला जेतोले चूज कराला को माने अभिनय करिवे छिडा हो मु फास्ट रु टिके डरुथली माने छिडा हेबिनी कहे कि मु छिडा हेई नथली फास्ट गोटे फेज रे चूज हे गेले सेतिरे हीरो चूज हैला किछि माने मेजर कैरेक्टर चूज हे गेला। सेकंड थरो कोन तांकर गोटे
डिस्टर्ब हो किंबा कौन पिला राजी नहतु आउ थे चूज है आउ थे बेलू मुझे भाविली छिड़ा होगली छिड़ा होगला गोटे मोर जी एज मुझे 9 क्लास होता मत गोटे एजेड कैरेक्टर मिलला मु भी जाननी कौन है जो कैरेक्टर पढ़ली जो मत स्क्रिप्ट दिहला जो स्क्रिप्ट पढ़ली से मत लगिला जे अरे यहाँ तो एजेड से भी कहले एमती कह सेमती कह मुझे कहीं सेमती करी मुझे मो कैरेक्टर या मुझे करी मुझे बयस करी मुझे करी माने गोटे कौन थिला से मुझे जाननी कि मुझे करी मुझे करी कहले सेमती सब न थाए गोटे सबुथ गोटे प्रोसेस थाए सब जिन गोटे श्रृंखला न थाए कि गोटे पर्टिकुलर गोटे जिंस थाए सब जिन गोटे आम पाठ पढ़ार भी गोटे श्रृंखला अच्छी सब जिन गोटे श्रृंखला अच्छी सेमती से सब जिन से मत कहले जो मुझे जान नी एत सब जिन थाए बोली से शुणिली खाली जे कान भितर गला कि सांगे सांगे बाहरी गला से जो जो पटे गला से बाहरी गला रहिलानी जे एत सब जिन थाए बोली रहिलानी आउ मु से नाटकटा से कैरेक्टर कलिनी तापर आउ गोटे कैरेक्टर सार कहले ये पळेलानी एटा भलो कैरेक्टर मन रखी पारछु ए कैरेक्टर कर से कैरेक्टर रे रिहर्सल देली हीरो ही नथिली मु से कैरेक्टर रे रिहर्सल देली रिहर्सल देला परे मते लागिला मु हीरो करथिले भलो करथांती मु तापर सार को कहली ना सर मु से कैरेक्टर अरे नाटक आउ 5-6 दिन अछि केमती होबो से पिलाटा बहुत टाइम देलानी मु किंतु से सब बुझिया मूड रे नथिली माने मो मुंड रे से सब बसु नथला किछ हो न मु भाबतिली सेटा कले भलो करबी मु एटा भलो करि परनी मु सार कहले तू जोटा करूछु सेटा भलो करूछु कि मो बुझियार नथिला एमती हे कि रिहर्सल भलो से चलथिला सब भलो से चलथिला किंतु मु से नाटकटा करि पालिनी माइंड रे थिला जे मु सेटा करथिले भलो करथांती मु निजोटा भलो करि पार लास्ट 2 दिन थिला सार माने भलो से एते भलो से बुझेले जे मु कांदी कांदी कहली सार मु करि परिबिनी सार भी बहुत कहले जे 2 दिन अच्छी केमती हम से कैरेक्टरटा से सार निजे करते अच्छा से कैरेक्टर सार निजे कले तापर मुझे जो बसिकी देखिली माने स्टेज तले से नाटकटा को बसिकी देखिली सेते बेले गोटे चेंजेस आसिला से हीरो भी भलो करुची जे करुची से भलो करुची अच्छा सार जो सब मते बुझेइथिले जे रिहर्सल बेले जहाँ सब बुझेइथिले जे प्रोसेस एमती अछि सब जिनसर गोटे प्रोसेस अछि गोटे स्टार्ट अछि गोटे मिडिल अछि गोटे एंड अछि सब जिनसरे से सब जिनस मते बुझा आसिला मु बुझी पारली जे अभिनयटा कोन मु स्टेज रे बसिथिली माने स्टेज तळे बसिथिली स्टेज रे एक्टिंग चलथिला मु एक्टिंग भितर नथिली सार मते कोन कहिथिले आ सार कोन करूचंती सार मते जहां से कि तमे से जिंस सब से टाइम रे पसिला सब भितरे पसियो आरंभ होला करि पाले जे जिंसटा एक्चुअली कोन रियलाइज माने बहुत रियलाइज कली जे मु सेटा काहे कि न कली जे हीरो विलेन से सब मुंड रे पसि नथिला बट मु सेटा करी बोली मु जेतर सार जिद माइंड रे पसि हेतिला मु जानली जे सेटा केते बड़ भूल सेटा भी केते बड़ भूल सेटा करथिले कोन हेतांता एटा जो सार मते कोन पई देइथिले मु मोर कैपेसिटी केते मु सेठी देखै पारथांती सेठी गोटे चैलेंजिंग कैरेक्टर थिला काहे ना मु मोर एज 9 क्लास बेले केते सान होइतिबी तो से गोटे एजेड कैरेक्टर दउचंदी माने सेति पोटेंशियल मो भीतर देखिचंती निश्चित तो मु सेते बेले बसिकी मु फील कली बहुत माने मु पश्चाताप भी कली जे काहे कि आज सार को कथा न मानी काहे कि कैरेक्टरटा को रिसीव करलिनी काहे कि करि नथिली सेही पश्चाताप रो गोटे बहुत चेंज आरंभ होला जो वे बाछिबा जो डॉक्टर इंजीनियर कहले आपण कहले डॉक्टर होचंती इंजीनियर होचंती टीचर होचंती ओएस आईएस होचंती मु से जो वे बाछिबा आरंभ होला मु से वे रे बाछिली एमबीए करबी अच्छा समस्त करूचंती एमबीए करबी भलो रिजल्ट भलो थिला 80% मार्क थिला भलो थिला जे मु भाबली एमबीए करबी बिजनेस होबो नले किछि नले बैंक रे देखि जॉब करिया एमती थिला भुवनेश्वर जेतल गली सेते बेले रविंद्र मंडप रे थरे नाटक देखिली सेतरे माइंड रे बेसी किछि पसिलानी मु नाटक देखि पळे आसिली राति रे सोइला बेले काहे से जो अभिनयर चरित्र गुडाक से जो कैरेक्टर माने मते मन पड़ले गोटे कैरेक्टर देखिथिली गोटे प्रथमे गोटे नाटक देखिथिली धर्मा से धर्मा नाटकता मते बहुत छुईला माने स्टोरीटा छुईला अभिनय भितर को मु सेतल जाईनी मते नाटकटा बहुत छुईला जे धर्मा चुली मारिची किंतु ता भितर कोन स्टोरी हेची से गोटे अलगा धर्मार गोटे अलगा नजरिया को नेकी लिखिथिले जे धर्मार एमिति भी कष्ट होइतिबो
ଯେ ଧର୍ମା ଡିଆଁ ମାରିଛି ନା କାଳେ ତାକୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ ଲେଖାଟା। ଗଲେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଇଏ ହେବ ମୁଁ କହିବି ତା ବିଷୟରେ। ସେ ନାଟକଟା ମୋତେ ଛୁଇଁଲା। ସେ ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଟକଟା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେ ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ, ମୁଁ ସେ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଢ଼େଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି। ମୋର କିଛି ଡାଇଲଗ ନଥିଲା, କେବଳ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ବସିକି ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥର କାମ କରୁଛି, ସେତିକି ମୋର ଥିଲା। ମୁଁ ଭଲସେ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ନାଟକ କଲାବେଳେ ଭାବିଥିଲି ମୋର ସେ ଗୁଣ ବି ଥିଲା ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବଡ଼ ସେ ନାଟକର ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ, ସେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଠାତ୍ କହିପାରିବିନି ଯେ ସାର୍ ସେଇଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସିନା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଥିଲା କହିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଦିନ ଆସିଲା ସେଇ ଧର୍ମା ନାଟକରେ ମୁଁ ନିଜେ ଧର୍ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲି। ବେଶୀ ନାହିଁ, 2-3ଟା ପ୍ଲେ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଧର୍ମା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲି। ସେଇଟା ବି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି, ଯିଏ କରୁଥିଲା ତାର ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କଲି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେଇ ଲେବୁଲର ଯଦି ତମ ଭିତରେ ସେଇ କାପାସିଟି ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତ ସେଇ ଲିଡ୍ ରୋଲ ତ ତମେ କରିପାରିବ। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ ଟିକେ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୋତେ ଲାଗେ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେପଟେ MBA ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ MBAରୁ ତ ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ କରିପାରିବିନି। ସେଇଠୁ ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ହରି ଭାଇ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି, ସେ ଦେଖାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେରେ ଦେଖାହେଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ସେ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖାହେଲେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ଲେରେ ଏମିତି 40 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କରିବି ଯଦି ଚାଲ। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି। ଏଇ ଧର୍ମା ଦେଖିଲା ପରେ, ସେତେବେଳକୁ ଧର୍ମା ନାଟକ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲି। କହିଲେ ଭଲ କରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦରକାର, ମାନେ ସେମିତି ଆସୁନି, ତୁ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦୁ। ଲାଇଫରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ। ସେମିତି ହରି ସାର୍ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ଯେ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ତୋ ଭିତରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷର ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶି ପାରୁନୁ, ହଉ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଛୁଉଁନି। ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଛୁଉଁନି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଛୁଉଁନି। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆ ଭିତରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଯଦି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛେ ଟିକେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା। ତ ସେଇ ହରି ସାର୍ଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ତମେ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଜଣେ ସେଇଦିନଠୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ହଁ ବାବୁ, ଯେମିତି ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀର କୋର୍ସ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶୀର ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି, ସେମିତି କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂର ପୁରା ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତି ପୁରା ଅଛି, ସେମିତି ଥିଓରି କି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଆକ୍ଟିଂର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି। ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, କିଛି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭେ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ୟାର ମାନେଟା କିଏ ଭାବନ୍ତି ଗୁରୁବାରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋତେ ପିଲାଦିନୁ ବି ଜାଣିଥିଲି, ୱାର୍ଡ଼ଟା ଶୁଣିଥିଲି, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ କିଏ ଅଭିନୟରେ। ମୁଁ ତାପରେ କହିଥିଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୁଲ, ଭଲ ସ୍କୁଲରୁ ଭଲ ଗୁରୁ ମିଳିବେ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନାଟକ କହିଲି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ସବୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ NSD ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା। ଦିଲ୍ଲୀ NSDରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆକ୍ଟିଂକୁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂର ବହୁତ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆକ୍ଟିଂରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ NSDରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି NSD ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ NSD ପାଇଁ। ବଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ପାଇଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମର ଭିତରର ଆଗ୍ରହ ତମକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ବି କରୁଥିଲି, ଛୋଟ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଶିଖିନଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନଥିଲି। ସେ ସିରିଏଲ୍ ପରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ଯେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି ଯେ ଏପଟେ MBA ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆକ୍ଟିଂରେ।
पूरा फुल फेज रे प्रिपेयर हेली जे नाई दिल्ली एनएसटी प्रिपेयर हवा दिल्ली एनएसटी प्रिपेयर होला पर जानली जे दिल्ली एनएसटी जदि पूरा फुल टाइम देई होनी कहीं सेठी 3 वर्ष जहाँ भी देवाक पड़ो तापर जानली दिल्ली एनएसडी रो सेंटर अच्छी बेंगलोर सेंटर अच्छी भोपाल सेंटर अच्छी एमती तार 4टा सेंटर अच्छी मुझे प्रिपेयर हेली बेंगलोर सेंटर पे सेटा गोटे वर्ष डिप्लोमा कोर्स मुझे चाहिए मुझे कहली जो गोटे वर्ष तो आराम से देई हबो सीरियल रू गोटे वर्ष ब्रेक नहीं कि तापरे काम करी हबो डिप्लोमा करी हबो किछि नले मु 1 ईयर कोर्स हेले ता भीतर तो मासे 2 मास एजुकेशन प्रोसेस माने 2 मास तो छुट्टी थिबो जा हले भी तो एमती ही कि ता पई प्रिपेयर हेली सेठी भी हेई गला मु बेंगलोर एनएसडी रे डिप्लोमा आसु पुणी आ गोटे नुआ सीरियल कली रानी कली तरंग रे सेठू आसी कली संग संग तापरे बुर्ला यूनिवर्सिटी रे पीजी कली सेटा कला बेले मु पीजी एडमिशन हे गला टिके टाइम दे पार नथिली तापरे जेमती भी हो टाइम बाहर जो इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे सेमती लागी कि बहुत कष्ट होई माने राति 10टा रे एपटे शूटिंग सरियो राति 10टा ट्रेन धरिबी सकाळे जीबी सकाळे पुणी 5टा रे पहुंचीबी 8टा बेलू एग्जाम थिबो एग्जाम देबी पुणी आसीबी एमती पुणी बैक करी बाबू जेमती तमे जेमती आम दर्शक मान को केते कथा कहिलो तुम एक्टिंग रो जर्नी विषय रे हम सुनलु आउ गोटे क्वेश्चन थिला जे जो ए जो एक्टिंग करूचो ए जो एक्टिंग लाइन रे करेंटली भी तमे अच्छो एते समय काढ़ी की भी लाइफ रे एते बिजी शेड्यूल रे भी तमे समय काढ़ी के एक्टिंग लाइन भितर माने निजको सब बेले बुड़े की रखुचो आ पछरे परिवार सपोर्ट केमती रहिछि माने फुल सपोर्ट परिवार सपोर्ट माने मोर गोटे बहुत इनोसेंट फैमिली टे मते मो फैमिली रो सब मेंबर बहुत इनोसेंट लागंती माने जेमती नॉर्मल लाइफ खाया पिया बंचिबा भलो चाकरी टे गवर्नमेंट चाकरी टे करबा सेमन सेइथरे खुशी पापा जने गवर्नमेंट सर्वेंट थिले सब सेइथरे खुशी थिले मोर भी तापर गोटे अवश्य अच्छे जे मो बापा केबे मोर एक्टिंग केबे देखि नांती कॉलेज स्कूल लाइफ रे जो नाटक कले से भी केबे देखि नांती सुनिचंती सुनी की खुशी होंती से स्कूल रो पियोन होंतु किबा सार मानक सहित स्कूल पाखरे घर थिला से सुनिचंती बापा सुनंती पचारंती कोन कलु कहे भलो कली बापा को टिके बहुत डरे बेसी कन्वर्सेशन बापा सहित होइनी खाली हां भलो ठीक अछि एमती हुए केबे देखिनी बापा थिला पर्यंत भी बापा थिला बेले तो मु सीरियल कर नथिली मु चाहूतली बापा देखंतु किंतु अफसोस गोटे रहिछि जे बापा ऊपर देखुथि कि नै मु जाननी किंतु मु चाहे एबे भी चाहूछि बापा देखंतु फैमिली सपोर्ट फास्ट रु नथिला मु एटा भी गोटे सरप्राइज थिला मु जेतोले फास्ट टीवी रे बाहरली माने जान नथिले के घरे चाहू नथिले डायरेक्ट टीवी रे देखिले हां सेमती मु कहि नथिली मु तो कहि नथिली मु आर्टिस्ट हेबी बोली एक्टर हेबी बोली कहि नथिली मु सेइथ में जानि माने जो तम भीतर जो भीतर जो दुर्बलता एक्टिंग मु कहिनी केबे घरे अच्छा केबे प्रकाश केबे कहिनी माने कहिची जानि चंती हां टिके टिके एक्टिंग करूची कॉलेज रे स्कूल ले करूची किंतु से माने जान नथिल जे ये गोटे प्रोफेशन नबा को अच्छा पैशन करियो एक्टिंग को सेमती केबे जान नथिले मु डायरेक्ट सीरियल कला परे जेमती संभु मां बापा चाहंती जे मो पिलाटा गोटे पाठ पढुची गोटे सरकारी चाकरी करू सेमती चाहंती सेमती से खुशी होंती हम माने निरीह फैमिली टी से सेतिक रे खुशी तापरे मु जो कहूची मु सीरियल कला परे जो दिन टेलीकास्ट हला टीवी रे बाजिला सेही दिन से मन देखिले से दिन माने से मन विश्वास कर हां विश्वास करि पार नथिले जे सत्तर कोन बाबू जाई कि मु मुह खोली पचारली मु सेतले तो मु भुवनेश्वर रे थिली मां जानले तो पुओ या कलानी से या कलानी समस्त जानले खुशी थिले मु पचारली भी तापर मां खुशी होछ कि नै समस्त पचारली ठीक अछि जदी तोर ड्रीम ये सपोर्ट करंती बहुत सपोर्ट करंती जो थरे कि जो गवर्नमेंट चाकरी हेतिले कि ये हेतिले जेते सपोर्ट करू थांते ये हेले सेते सपोर्ट नहीं किंतु खुशी होंती बहुत खुशी होंती नहीं 80% खुशी होंती मु चाहे 100% खुशी होंतु किंतु 80% खुशी होंती अच्छा बट 80% जोटी खुशी हलानी सेटा खुशी रे ही काउंट हो खुशी रे हां खुशी जेमिति कि बाबू कहिलो जे हम समस्त को कहिलो जे माने घर लोक 100% खुशी नुहंती जो जो तमे इथरे करछो 80% खुशी ताले एमिति कोन तमे करि थांतो कि जोतरे कि से माने 100% खुशी हेतांते
ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାବୁ ତମ ମୁହଁରୁ ତମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ତମେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ସେମ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଲକି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ ମୋର ପେସନ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ, ବଟ୍ ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ସେଇଥିରେ ଘର ଲୋକ 100% ଖୁସି। ଏମିତି କେବେ କିଛି ହେଇଛି କି ମାନେ ତମେ ଚାକିରି ଲାଇଫରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, ତମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫର ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏନି ହାଉ କିଛି ହେଇଛି? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି ମୋତେ, ଯେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ବାହାରିକି ସଡନ୍ ଯାଇ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆପଣ ହଠାତ୍ ପଚାରିଦେଲେ, ବଟ୍ ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ମୋମେଣ୍ଟ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା, ଟିକେ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଢଳେଇକି ରହିଛି, କାମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଢଳେଇକି ରହିଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ମୋର ହାର୍ଟଟା ବେଶୀ ସେପଟେ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଟିକେ ସେପଟେ ଅଧିକା। ବେଳେବେଳେ ଅଫର୍ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ କଲ୍ ଆସେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ବାହାର କରିକି ରଖିଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ, ଭଲ ଟିମ୍ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଟିମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ସେଇ ଟିମ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ ନାଇଁ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି ଅଫିସରେ। ମାନେ ସେଇଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଥିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୁଁ ସିରିୟସଲି ମୁଁ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ମୁଁ ଅପସେଟ୍ ରହେ। ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବି, ସବୁ କରୁଥିବି, ବଟ୍ ଅପସେଟ୍ ଥିବି। ବାବୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସ କି ବେଳେବେଳେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଜ ଦିଅ ଯେ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜେଇବାର, ମାନେ ସେଟା ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ନା କେମିତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବଜାଅ? ଭଲ ତ ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଗେ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମୁଁ କାମ କରେ। ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଭାୟୋଲିନ୍ ଯାଅ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଫ୍ଲୁଟ୍ ବି ବଜାଏ। ଭାୟୋଲିନ୍ରେ ମୁଁ କୋର୍ସ କରିଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲରେ ବିଶାରଦ କରିଛି। ଆଉ କୋଉ କୋର୍ସଟା ବାକି ରହିଲା ଯୋଉଟା କି କରିନ? ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି। କହନ୍ତି ନା ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ସରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିନି ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁନି, ବଟ୍ ମୁଁ କଲା ପରେ ପୁଣି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସିଏ କରିଛି। ଭାୟୋଲିନ୍ରେ ବିଶାରଦ କରିଛି। ଭାୟୋଲିନ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇନର୍ ପିସ୍ ଦିଏ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶିପାରେନି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେଇଠି ଦେଇପାରେନି। ଅଫିସରୁ ଯଦି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଲି ବସିକି ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଏ 1-2 ଘଣ୍ଟା। ବେଳେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ରାତି 12ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିକି ବଜାଏ। ଡୋର୍ ଫୋର୍ ଲକ୍ କରିକି ବଜାଏ, କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି କେବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପେସା କରିନି, ଇନର୍ ପିସ୍ ପାଇଁ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ବଜାଏ। ମୁଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ବୋଧେ 2008ରେ। ମୁଁ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଖେଳିଥିଲି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ବେଶୀ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହୁଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି। ଅଫିସ୍ ସାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଫିସ୍ ସାରେ ଶନିବାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବାବୁ ଜଣେ କଳାକାର ତାହେଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ ବୋଧେ, କାରଣ ମୋତେ ତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଉଛି, ଯିଏ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୁଣି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିଲେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ପାଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଲାଇଫର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ନାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ତ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣି ତମ ପାଖରୁ, ତ ବହୁତ କିଛି କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କାମ କରିଛ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିରୋଇନ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି। ସତ କୁହ, କିଛି ନାହିଁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋର ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। ଓବିୟସଲି ହିରୋ ଜଣେ ଥିବ, ହିରୋ ଲୁକ୍ ଥିବ, ହିରୋଇନ୍ ନଥିବେ, ଏଇଟା ପସିବଲ? ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍, ଏ ଯୋଉ ମଡର୍ନ ଏଜ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏମିତି କେହି ନଥିବେ ଯିଏ କି ଯାହାର ହିରୋ ନଥିବେ, ଯାହାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିବ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପା ସବୁ ଏଇ ମାନେ ଭାୟୋଲିନ୍, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍,
ଅଫିସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଶା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା ରଖିଛ ଯେ ହଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହିଁ କରିବି? ଏବେ ତ ନା, ସିଙ୍ଗିଲ ସେମିତି ଅଛ, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ବିବାହ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରେମ ବିବାହ ହବ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହବ, ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? କିଛି ଅଛି କି ଚାଲିଛି କି? ନାଇଁ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼େ, ଯେଉଁ କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ଥ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମଫଲେ ହେତୁର୍ଭୁ ମାତେ ସଂଗତ୍ସ କର୍ମଣି। କର୍ମ କରିଛି, ଦେଖିବା ଭଗବାନ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ, ଯାହା ହବ ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ ଆଚ୍ଛା, ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛୁ, ମାନେ ତମ ଟୋଟାଲ ଜିଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜିରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଆଜିରେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ବେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇବି, ସେ ଚେଷ୍ଟା ତମେ ଚଲେଇଛ। 100%। ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଷ୍ଟ ଗତସ୍ୟ ସୂଚନା ନାସ୍ତି। ଯାହା ଯାଇଛି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ସ୍ମୃତି ଭଲ ସ୍ମୃତି, ବଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଞ୍ଚେ। ଏଇଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରେ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରେ ବସିକି ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଠୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯିବି, ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେବି। ବଟ୍ ଏଇଠି ବସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି। ବାବୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତମ ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ଝଲକ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଅଭିନେତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭି ପରଦାରେ, ବଟ୍ ଆମର ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅଭିନୟ ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଇ ଧର୍ମା ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି ସେଇଟା କରେ, ବଟ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା, ନିଶବ୍ଦ, ମାନେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯାହାର, ନିଶବ୍ଦ। ସେ ନାଟକ ନାଁ ହେଉଛି ନିଶବ୍ଦ। ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଥିରେ ଥିଲା, ଡାଇଲଗ୍ ବେଶୀ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କରିବି, ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହଁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା? ହଁ, ମୋତେ ରିପୋର୍ଟଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବାହାରିଲିଣି, ଯିବି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ। ଡର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ତ ଡର ଥିଲା ସେଇଟା ବାହାରିଲା। ଦେହ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ୍ୟାନ୍ସର କୀଟାଣୁ। ମତେ ମତେ ବୁଝେଇ କହୁଛି ଫୋନରେ, କିଛି ହେଇନି, ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଛି, କିଛି ହେଇନି। କ୍ଷୀରି କରିକି ରଖିଛି ଘରେ, କ୍ଷୀରି କୁଆଡ଼େ ମୋର ପସନ୍ଦ। କେମିତି ଏତେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି। ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବାହାରିନି। ଭଲ ପାଇବା ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼େ
मुझे आउ थे फोन आसो एते लेट कहीं हो अरे लेट कौन तुम तो पूरा जीवन सारा मत एका छाड़ दे चली जीव बोली बाहली आसुची सतरे माने आखिरी लुह आस जाउची सतरे निशब्द निशब्द ही थिला से नाटक बाबू जमती आजिर यही मंचरे तुम आमको माने कहया गले बहुत किछि माने शिक्षा देइच आउ हसैच भी कंदेइच भी बहुत किछि आज हेछि हमर यही मंचरे तुमर ये हार्डवर्क तुमको आगु को बहुत आगु को नेकी जाओ बहुत बहुत शुभकामना और अभिनंदन जनाऊँगी धन्यवाद ब्लेसिंग तो मते बहुत गुड़ा दरकार बहुत गुड़ा माने मु बाहर भी गोटे बैग आनी ब्लेसिंग लेके जीवी निश्चित हम समस्तଙ୍କର ब्लेसिंग बहुत अछि तम ऊपर हाँ सेमती ब्लेसिंग दउथांतु मोर बेसी किछि दरकार नै टिके स्नेह ममता थाओ ब्लेसिंग बहुत गुड़ा थाओ मो बहुत किछि करियर अछि ना प्लानिंग बहुत अछि मु आगर कहि